Ahmed Ben Moussa, vice-président du mouvement d'Amir. Aujourd'hui, le mouvement d'Amir organise une conférence de presse pour présenter le mémorandum que notre association a préparé au sujet de la transformation du modèle de développement de notre pays. Évidemment, l'objectif est de faire en sorte que nous contribuions à l'émergence d'un nouveau modèle de développement qui soit plus en phase avec les attentes de nos concitoyens et avec les enjeux de notre pays. Ce mémorandum qui a été présenté en juillet dernier au cabinet royal pour qu'il puisse être étudié dans le cadre des travaux de la commission spéciale dédiée à cet effet, ce mémorandum commence d'abord par dresser un état des lieux sur le plan politique institutionnel, sur le plan sociétal et enfin sur le plan économique et financier. Ce que nous constatons, c'est que notre pays, au terme de ces deux dernières décennies, a accompli des avancées importantes, à la fois en termes de liberté publique, en termes d'évolution du cadre réglementaire, mais surtout aussi en termes économiques, où nous avons pu constater des investissements publics importants en termes infrastructurels. Nous avons fait des avancées dans le domaine industriel. Le Maroc est aujourd'hui inscrit dans la cartographie mondiale d'un certain nombre de métiers stratégiques comme l'aéronautique, l'industrie automobile, l'industrie des engrais et des acides phosphoriques. Nous avons également un certain nombre d'avancées en termes d'infrastructures routières, autoroutières, portuaires, ferroviaires. Mais force est de constater que malgré ces réalisations, nous souffrons de deux grandes faiblesses qui sont en même temps le reflet de l'échec de notre modèle de développement, à savoir une faible production de richesse avec une croissance économique atone de façon quasi structurelle et une répartition inéquitable de la production de richesse. C'est pourquoi nous proposons un nouveau modèle qui a pour ambition باش واحد البلد ينهض خاصو القيم اللي كيكرسها في النظام القيمي خاصها تكون قيم ديال التطور وديال التقدم وديال النهوض، لان ما يمكنش واحد البلد ينهض بواحد المجموعه ديال القيم اللي هي نكوصيه او كترجع به للوراء. ولاحظنا بان هذه الانظمه الناجحه اعتمدت كلها مراجعه ديال البرامج يعني التربويه ديالها، وخلقات أنظمة تربوية متقدمة مبنية على الحرية وعلى الإبداع وعلى المبادرة. وهذه الخصائص هي اللي كتخلق المواطن الفعال والمنتج، عوض المواطن اللي عندنا الآن اللي هو مواطن كيعاني من مشكل قيمي خطير جدا، بحيث أن زوج ديال الدراسات الدولية وضعت المغرب في الصدارة فيما يتعلق بالغش والكذب والنفاق. ويعني الدراسات كانت الهدف ديالها هو البحث في قيم النزاهه عند الشعوب، وهذا الشيء خطير ان بلادنا تكون هي الاولى عالميا في هذا الانحطاط القيمي. ولهذا لا يمكن للمغرب انه يحقق اقلاع لا اقتصادي ولا سياسي بدون ثقافه، اساس ثقافي وقيمي جديد اللي غيبني المواطن. ولهذا كنعتبروا بان النظام التربوي ديالنا خصو عوض ما يتبنى على التقليد والاتباع وعلى يعني نوع من الوعي بالانتماء لواحد المجموعه مغلقه، خصو يتبنى على العكس ذلك على المواطن، على بناء الفرد المواطن. وهذا الاهتمام بالفرد هو اساسي جدا في العمليه ديال النهوض وديال التقدم ديال الشعوب والامم. حنا ما عندناش اعتراف بالفرد في المجتمع ديالنا في القوانين ديالنا، ولهذا خصنا رد الاعتبار للفرد المواطن، لانه هو اللي كيبني الدوله وكيطورها، وهو كذلك اللي كيقوي اللحام الوطني بالاعضاء ديال واحد المجتمع. وهذا